بسم الله الرحمن الرحیم سيقولون زرد چوای بدی ثلاثتن دادری کسانو رابعهم کلبهم سلورم ددی اسپید دی ويقولون او سوکوای خمستن دا پینز کسانو سادسهم قلبهم شپگم ددی اسپید دی رجمن بالغیب دا وشتل دی د غیبهم ويقولون عسوكواي سبعة داو كسانو وثامنهم كلبهم وتمد دي سبيد دي قل ورتوا يا ربي يعلم رب زما خبويگي بعدتهم پشمير دي باندي ما يعلمهم نبويگي دينا إلا قليل مگر لگام فلا تمار فيهم جگڑم کواب دی کی فیم پبارد دی کی اللہ مراءن ظاہرن مگر جگڑ سرسریم ولا تستفت فیم منهم احدا او تپوس مکواد دیالی کتابنا فیم پبارد دی کی منهم ددینا حدن دی چانام ولا تقولن هم ويا لشين ببارد يوشكي إني فاعل ذلك غدا يكنا زدا كار كون كيم سبام إلا أن يشاء الله مگر دا چغغشد الله واذكر ربك يا دورغ پلرا إذا نسيت كل چتير كيم وقل ويا عسى قريب دا اياديني ربي دا چوب خيماتا رب زما لأقرب من هذا رشدا دير نزدید دینا پا پیدا کی ولبسو او تیر کردی فی کافیم پغارق بلکی 300 سنین دریس وکلونا وازدادو 9 او زیاد کړل نهم